Salut Moussa. Solo Sidibé. Ali ka foli ba oui. Salut Mohamed. Rasa ka foli ba oui. Merci Adama. Silima. Igasama. Merci Moussa. Alika Foliba Oube. Amena kuma tukuni. Na manyefu atenye do fefe be ka ke diɲɛ kɔnɔ bɛɛ t'a kalama bɛɛ t'a dɔn nka mɔgɔ caman b'a kalama nka bɛɛ a ka di bɛɛ ye k'a fɔ a ka di bɛɛ ye ka kojugu kɛ a ka di bɛɛ ye ka ɲuman kɛ nka man di mɔgɔ si ye juguman ka k'i yɛrɛ la video bɛ Kiliman Dembele Rasbach na manyefu atenye do Rasbach ka kuma ube dibela abora ka kuma Kiliman Dembele ka dose ka ay kuma inta ka bla e Kiliman Dembele ye ko jugo ke ye kuma jugo fo ye ke wale jugo ke ko 19 personnes ulu de be jamana kono suyeni galon tiye ja Kiliman Dembele yere kunganga hala yere faraka 20 personnes la suyeni o donen be hala hakili kono ka don ga foko suyeni mani nyebe bo kalama seria o be horonde kofo horonya o be seria de kofo ni seria te nye yoro horonya te o koro ye munye jamana seria de kodo horonde kodo anga corruption kele horonde kodo nyomo nyumo de kodo kodo no de kodo silami de kodo ni ko anga keleke nyimo mo la golo abe okungolo yere ta ko to ta ka da yere la ko mbe sunyeni kelele la oronya be mi dana ya be mi arasta ma kuma kuy arasta ya kuma kun tigede ne arasta bura grando se sabe Kiliman Dembele e kuma na arasta be berej kene jikika oronya kene ay kuma munu fo ya kun tigede na grando se bebe joka la me arasta be na kuma Kiliman Dembele bora ka kuma ouverture média sanfé o ya nyininga ko Kiliman Dembele suini besena ko ibe ka nyininga kola komi na asro ni seba la walma ni inoba la ika dalubo ka yirana Kiliman Dembele sirana Kiliman Dembele sirana keso nye Kiliman Dembele ko ako ouverture média mo ako nama faraka keso ndia keso minga farimbe boli de Kiliman Dembele hala madamina ebe boli
ako arasbati ni ma fara kan tɔgɔ fɔ nin ko sugu la n bɛ découragé kɛlɛ kɔnɔ n bɛ boli dɛ e Kilima Dembele e man ka boli nin cogo in na dɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni nkalon don nka dalilu bɛɛ ma bɔ fɔlɔ ko Kilima Dembele ko arasbati u kan ka arasbati accusé ko parce que Kilima Dembele bɛ ka mɔgɔw minɛ n'a y'a sɔrɔ o don n'a y'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye Kilima Dembele fana bɛ ka mɔgɔ minnu accusé ale fana bɛ ka mɔgɔ minnu dénoncé ale fana man ka olu dénoncé n'a y'a sɔrɔ o don n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya kɛnɛ don danbe kɛnɛ don ale fana man ka olu dénoncé n'a y'a sɔrɔ ni jo tɛ arasbati bolo Kilima Dembele fana bɛ ka faw de dénoncé ale fana man k'o kɛ dɛ nka o ye nkalon de ye hɔrɔnya kɛnɛ don danbe kɛnɛ don sariya ko cogo di hɔrɔnya ko cogo di dɔnniya ko cogo di kungilenna ko cogo di sariya de bɛ bato arsa ye sariya de ko fɔ a ma bɔ sariya kɔnɔ de toujours an bɛ sariya de kɔnɔ a ye Kilima Dembele a ma fɔ a ye suɲɛni kɛ a y'a interpellé dɛ ko Kilima Dembele bɔ ni dalilu ye ka yira arasta la n'i wele de dalilu b'i bolo wa tiɲɛ b'i bolo wa i nɔ minɛnen bɛ ko la ko min b'a yira k'a fɔ ko i ye wari dɔ ta o jamana sariya ma o ko fɔ n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n bɛ arasa ka kuma fɔ ala b'a ka bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fɔ hadamadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ tiɲɛ don wa walima nkalon don wa arasa ma kuma koyi a bɛ nin kuma in ta ni arasa kumana tuguni Kilima Dembele b'i geli fermé a ye kuma dɔw fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a cité ko arasbati ko a ye fanani kɛ ka banni kɛ a y'o fɔ ouverture média sanfɛ ko a ye Hayidara nani a y'o cité ko a ye Buye Hayidara nani ko a ye cɛkɔrɔbaw nani o slogan in tɛ passé ya bilen Kilima Dembele i ɲininkara fɛn min na i ye journaliste c'est-à-dire quoi i ye journaliste menacé ko journaliste n'a ma ɲininkali sugu dɔ bila e bɛ wuli ka bɔ a ka place sanfɛ kana boli wallahi i man ka boli i ko i ka kuma kɔnɔ i ko e ma arasbati lamɛn e y'o jaabi cogo di est-ce que e b'a dɔn ni nkalon de sirila arasbati la e b'o dɔn wa ko ale y'a ye Facebook de sanfɛ mais ale ma arasbati lamɛn nka e bɛ arasbati jaabi cogo di et pourtant a sigilen bɛ ouverture média sanfɛ o kun in de kama ko nana ka arasbati de jaabi video daminɛ nkalon min sirila n na k'o jaabi e tilara k'o fɔ o video kɔnɔ kuma gɛlɛyara ko n m'a lamɛn fɛn min fɔra o kɔrɔ ye mun ye fɛn min fɔra o de ye tiɲɛ ye nka réalité a ye don hakili kɔnɔ Kilima Dembele ye kuma a y'a yɛrɛ kuni k'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ ne tiɲɛ don n ko Bakari Togola fana y'o de fɔ a ka mɔgɔw olu ko hali n'a y'a sɔrɔ ne tiɲɛ don a man ka fɔ ten o tuma na e ye Bakari Togola ɲɔgɔn de ye wa Abdou Niangi ma bɔ k'o de fɔ ko sɛnɛkɛlaw ko Abdou Niangi ko Bakari Togola hali n'a y'a sɔrɔ a nɔ b'a la olu nɔ t'a la olu mako t'a la a ka suɲɛni kɛ olu ka foyi t'a la sabula jamana sariya kungo tɛ e fana bɛ k'o de olu fana bɛ k'o de dalilu ta k'a ɲɛsin arasta ma ko arasbati man ka bɔ ni dossier in ye hali n'a sɔrɔ Kilima Dembele nɔ b'a la arasbati man ka bɔ ni dossier in ye ko parce que Kilima Dembele bɛ ka corruption kɛ n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye Bakari Togola yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ dɔw balo koyi o fana ye tiɲɛ ye Bakari Togola a ye ɲana dɔw ma Mali kɔnɔ o fana ye tiɲɛ ye nka o tɛ suɲɛni kɔfɔ o tɛ hɔrɔnkolonya kɔfɔ sariya o bɛ tilen cogo di sariya o bɛ hɔrɔn de kɔfɔ sariya ko cogo di diinɛ ko cogo di hɔrɔnya ko cogo di an bɛ kuma o kɛnɛ de kan arasta ko kuma lamɛn Kilima Dembele ale mankan dɔn ko dɔnnaw de kan ka kuma nin yɔrɔ in na hɔrɔnw de kan ka kuma nin yɔrɔ in na corruption kɔlili hɔrɔnw de ka kuma o don hɔrɔnw ka baara dɔn nka fugari mɔgɔlankolon tɔgɔ ɲinina fanga ko fa n'o bɛ mɔgɔ min na o b'i taga da corruption tɔ olu kɛlɛli la mais k'a sɔrɔ corruption kɛla yɛrɛ dɔn mun na de pour que a ka kuma bɛ faamu n bɛ arasa ka kuma k'a la ka décortiquer ka Kilima Dembele ka da ka yira diɲɛ na ka yira k'a la k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka kɛ u bɛ ka arasa accuser kun min na u bɛ ka CDR mɔgɔw accuser kun min na k'a bɛ dalilu bɔ ka yira kɛnɛ kan mun na de arasa kumana Kilima Dembele kan k'a yira k'a fɔ ko i ye fɛn min kɛ a m'a fɔ a ye suɲɛni kɛ fɔlɔ dɛ a y'a yira la a ka bɔ ni dalilu ye
Dalu ma bɔ dɛ foyi ma bɔ mun na Arata ye ɲininkali fɛn fɛn kɛ Kilima Danbele dɛsɛra ka fɔ kelen pe wa ma se k'a jaabi o de ye n dabali ban a nana sigi k'a ɲininka ka journaliste menacer ka tila ka kuma min b'a yɛrɛ ɲɛ kira den ye ɲɛ kira mɔden ye Arasbaki a ye Haidara nani a ye Buye Haidara nani nin tɛ dalilu ye wa ninnu tɛ question kelen ye wa i ma ɲininka nin na yɛrɛ i ma ɲininka nin na i ɲininkara mun na ko suɲɛni bɛ sen na i minɛnen bɛ ko la ko min n'a y'a sɔrɔ ni tɔgɔ tiɲɛ don walima ni nkalon don o dalilu bɛ min kuma min fɔra i ma o kuma yɛrɛ jaabi koyi i ye mun de fɔ anw ye ko i fa ye i ye professeur ye diplôme b'i bolo fɛn b'i bolo i ma ɲininka nin si la ko i Kilima Danbele i ɲininkara mun na de Arasta ko cogo di a ko 2 semaines Kilima Danbele ye combien de millions 2 semaines baara kelen c'est comme aw k'a faamu kuma in faamu Macron président do nka o baara kelen a bɛ ka sara 2 de ta nin tɛ suɲɛni ye baara kelen do société kelen aw minnu bɛ Faransi kɔnɔ Europe kɔnɔ aw bɛ suɲɛni do n'i bɛ sara 1 million kalo kɔnɔ o 1 million ni kalo sara k'a sɔrɔ i ye 2 million de sɔrɔ e tɔgɔ ye di a ye Arasa ka kumaw suit Arasa bɛ kuma ni kodɔn de Arasa bɛ kuma ni miiri de Kilima Danbele suɲɛni de kɛ yɔrɔ in na n'a y'a sɔrɔ a jo b'a la n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ don koyi nka Kilima Danbele ma dalilu yira ne la k'a fɔ ko Kilima Danbele jo t'a la pourquoi baara kelen société kelen mɔgɔ kelen ka baara sɔrɔ 2 semaines 9 millions a bɛ Arasa ka kumaw bɛɛ lamɛn mɔgɔw tɛ ka baci faamu quoi Faransi kɔnɔ baara kelen i man ka sara 2 t'a la Kilima Danbele ye sara 2 de ta sara 2 baara kelen société kelen aw Europe o bɛ kɛ Europe kɔnɔ wa contrat 3 don a dɔgɔnin a n'a yɛrɛ a yɛrɛ ye contrat 2 a dɔgɔnin contrat 1 contrat 3 Arasa ye wari bɛɛ hakɛ fɔ nka Arasa ma kuma koyi a y'a kun tigɛ dɛ nka Arasa kumana tuguni Kilima Danbele n'a Arasa kumana tuguni hali kun k'i da di i ko Arasbaki ye Haidara nani o ye tɔgɔ sɔrɔ a ye Ibeka nani o ye tɔgɔ sɔrɔ a ye Buye nani o ye tɔgɔ sɔrɔ o ɲana nka olu ma Arasa jaabi dɛ olu ma Arasa jaabi Kilima Danbele e ye Arasa jaabi e ta ni olu tɛ kelen ye bilahi Arasa bɛ kulusi don i la siga t'a la nka mɔgɔ minnu bɛ ka CDR mɔgɔw accuser ko i n'a fɔ Bafanjaw ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n bɛna i fana leçon donni di o fana ma ko e Bafanjaw e tɛ malo wallahi e tɛ malo hɔrɔn kɛnɛ ka danbe kɛnɛ ka duwawu denya bɛ min hɔrɔn denya bɛ min danaya bɛ min limaniya bɛ min ni maloya tɛ hɔrɔn faga ne bɛ sa de quoi a ko Kilima Danbele ye hadamaden ye hadamaden min bɛ suɲɛni kɛlɛ hɔrɔnya k'o di danaya k'o di merci i ka kuma ɲana Bafanjaw bɛ ko dɔn dɛ Bafanjaw bɛ Kilima Danbele fɛ Bafanjaw tilelen don oui a ko CDR mɔgɔw hali n'a sɔrɔ ni Arasbaki bɔra ni dossier ɲɛ aw man ka Kilima Danbele la gosi k'a buruja est ce que a daminɛna ten de wa a to a mako t'o la mun na Arasbaki de taara ka traité ko Arasbaki ye jalousie ye o don o diyara Bafanjaw ye a ma fɔ o man ka fɔ o diyara a ye de nka a bɛ mun de fɔ CDR mɔgɔw ye CDR mɔgɔw ye u ye jɔn de jaabi mɔgɔ minnu bɛ ka Arasbaki accuser ka Arasbaki ka video ta ka Arasbaki nani i komi Seku Tunkara Baba Kamara aw bɛ Kilima Danbele don a taara i dogo Idrisi kɔfɛ Idrisi yɛrɛ bɔra ni dozo ye a taara dogo Baba Kamara kɔfɛ a taara dogo Seku Tunkara kɔfɛ Kilima Danbele depuis kuma in kɛra dɔrɔn Kilima Danbele taara dogo video manu de kɔfɛ bilahi n'a ma kɛ Kilima Danbele y'o de kɛ a taara dogo video manu kɔfɛ Baba Kamara Idris Martinez kɔnɔ ko o yɛrɛ a n'o kɛlɛ la o ko ja Arasbaki jo b'a la ko ni ɲɔgɔn mɔgɔ la kolon tɛ Mali kɔnɔ Idris Martinez kɔnɔ k'a nani k'a buruja diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna o kɛra su ani dugujɛ wula fɛ sɔgɔma Idris bɔra ko Arasbaki man ɲi Arasbaki ye nkalon de tigɛ a ye Kilima Danbele dɔgɔya a ye Kilima Danbele nani wula fɛ a nana Arasbaki ka tiɲɛ d'a ma
ko tiɲɛ de don arasibati ye tiɲɛ de fɔ ko populisi do demakoko o kɛra diɲɛ bɛɛ jɔlen nana Kilima Danbele taara dogo videomaniw de kɔfɛ o kɛra ko Kilima Danbele Bafanjaw yɛrɛ mankan don a ko Bafanjaw ale Bafanjaw ko CDR mɔgɔw aw bɛ ka Kilima Danbele nani est ce que a daminɛna ten de wa mɔgɔw de bɔra ka arasibati dɔgɔya k'a nani wa ni Bafanjaw ni Kilima Danbele nani ma diya e ye arasibati fana nani tɛ diya aw ɲɛ ko e t'o don de wa arasibati fana man ka buruja ko i Bafanjaw anw fana tɛ sɔn o de ma komi Kilima Danbele nani bɛ digi e la arasibati fana nani de bɛ digi aw na o de kosɔn an bɛ jaabili kɛ nka i ye nkalon tigɛ walahi i ye nkalon tigɛ u ye arasibati dɔgɔya de k'a buruja k'a lebu u fana jaabira de o ma diya e ye e t'a fɛ arasibati ka defa de n'o tɛ e tun tɛ Kilima Danbele defa ka arasa dɔgɔya ka CDR mɔgɔw dɔgɔya mɔgɔ minnu ye arasa dɔgɔya o kɔrɔ o de diyara e ye n'o tɛ i kun kan ka kuma mun fɔ munna i b'i ka kuma nkalon yɔrɔ fɔ n'a yɛrɛ la i ye kuma nkalon yɔrɔ min fɔ munna i ko arasibati accusera 30 millions o don Bafanjaw kelen de bɔra a ko Mandenkaw ne Bafanjaw mankan don cɛkɔrɔba lankolon min bɛ Facebook sanfɛ ka diɲɛ bɛ nani ka diɲɛ bɛ lebu ne Bafanjaw molobali a ko anw hɔrɔnya ko danbe ko ne Bafanjaw ne silamɛ de ye kuranna de ye Mali ci silamɛya de ye Mali ci hɔrɔnya ye bolonya de ye Mali ci aw révolutionnaire de Mali ci Bafanjaw mankan don a ko arasibati kan ka bɔ de ka kali kuranna kɔnɔ o don Bafanjaw ma miiri ko arasibati bɛ Mali kɛlɛ de la o don a ye mun defa o don a ye nkalon defa ka arasibati ki lagosi ko pour que olu ka da arasibati la o don pour que fo arasibati ka bɔ ka kali kuranna o don e kun t'a dɔn k'a fɔ ko arasibati ye révolutionnaire ye ka tila ka bɔ ka arasibati accusé o don e y'o defa nka bi e de bɛ bɔ ni nin baraba ye nin kalankala ja ka bɔ ka hadamadenw accusé ko parce que arasibati ka mɔgɔw bɛ ka Kilima Danbele accusé k'a sɔrɔ i ye nkalon tigɛ walahi i ye nkalon tigɛ u ma Kilima Danbele accusé hali n'u y'a accusé u y'a accusé mun na contrat 2 contrat 3 sara 2 sara 3 sariya jumɛn de y'o ko fɔ pour que Bafanjaw i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka nkalon de tigɛ e bɛ baara yɔrɔ min na i bɛ sara joli i bɛ sara 2 de ta ni baara 2 don i bɛ sara 1 de ni baara 1 don c'est à dire ka baara 1 pewu société 1 e ka sara 2 tɔw la u bɛ kɛ cogo di diɲɛ kɔnɔ aw y'o ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn hali n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye a bɛ na hakili kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye Kilima Danbele sariya ko wari hakɛ min kan ka don jamana kungo la i kan ka sara hakɛ min na sariya fana bɛ ko don surtout arasibati ka base ye o yɔrɔ yɛrɛ de a ko sariya ko ni jamana y'i ta i bɛ wari hakɛ min ta o kɔnɔ o man ka tɛ nin hakɛ kan arasibati tun bɛ ka kuma o de kan a ko sariya ko Kilima Danbele ye wari hakɛ min sɔrɔ 2 semaines a ko Kilima Danbele ye wari hakɛ min sɔrɔ jamana sariya y'o condamné o tɛ tiɲɛ ye wa oui o ye tiɲɛ ye dɛ pour que a ka kuma faamu ni jamana sariya ko Faransi kɔnɔ Manuel Macron ko Manuel Macron bɛ sa a bɛ wari hakɛ sɔrɔ a bɛ nin wari hakɛ sɔrɔ an k'a kɛ 1000 € par mois Manuel Macron ni Faransi sariya ko Manuel Macron bɛ 1000 € de sa par mois exemple do k'a yira k'a fɔ a bɛ 1000 € de ta nin kalo in kɔnɔ n'a ye 1200 sɔrɔ a ye mun kɛ n'a ye 1200 € ta a ye mun de kɛ a ye sariya sɔsɔ o ye fɔlɔ ye a ye suɲɛni kɛ o ye filanan ye wa ale ni bonya man ka diɲɛ kɔnɔ wa ale kan k'o sara de kuma fili aw kɔrɔ he arasa ni tiɲɛ tɛ kelen ye nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la arasa ye tiɲɛ de fɔ koyi nka ko Kilima Danbele a bɛ ka suɲɛni de kɛlɛ o tuma na Kilima Danbele n'a bɛ ka suɲɛni kɛlɛ kɛ ale fana kan ka jamana sariya sɔsɔ wa ale fana kan ka suɲɛni kɛ wa a y'aw nɛn minɛ ka bɔ an da la aw ka nkalon filɛ mais comme pour que aw tɛ kuma faamu bi Bati ka kumaw k'a la Arasta ka kumaw bɛ dibi la ko donna don
ko ɲinina do diɲɛ ɲinina do hɔrɔn do jamana jɔla do a b'a fɛ ka fɛn min kɛ a b'a fɛ ka fɛn min miiri a b'a fɛ k'o de kɛ a b'a fɛ ka kɛ min ye a t'a fɛ ka kɛ cɛ ɲɔgɔn ye arasa ni cɛ tɛ kelen ye i bɛ se k'i yɛrɛ nɛgɛ i ka musoninncinin kɔfɛ salon kɔnɔ i bɛ se k'o nɛgɛ n'i bɔra hinɛ hɔrɔn kɛnɛ ka danbe kelen kan bɛ daju ci kunkolo kɔnɔ e cɛ aw tɛ malo sa aw bɛ se ka jɔ hɔrɔn kɛnɛ kan ka c'est-à-dire quoi aw bɛ se ka jɔ hɔrɔn kɛnɛ kan ka hɔrɔn kuma fɔ anw ye ne ye jɔn nani n tɛ kuranna ta yɛrɛ n tɛ hadisa ta yɛrɛ hɔrɔn kɛnɛ kan bi kɛ bebe denni ye denyɛrɛnin ka bibɔrɔ dɔ i da cɛkɔrɔba si ye o tɛ si ye o tɛ miiri ye o tɛ kodɔn ye sariya ko cogo di diinɛ ko cogo di o labatuli ko cogo diinɛ ko cogo di kodɔn min b'i la i bɛ se k'o di o dɔnniya mɔgɔ si mako tɛ dɔnniya la mɔgɔ min bɛ se ka dɔnniya di mɔgɔw mako bɛ o de la aw n'aw ka kodɔn nafolo mako nafolo kɛ kun nafolo sɔrɔ kun a kun de n'o ma se ka kɛ i ka nafolo bɛ kɛ fu ye diɲɛ kɔnɔ arasa ni cɛ tɛ kelen ye mali kɔnɔ bi a bɔra ka taa ekɔliso diɲɛ bɛɛ y'a ye ayi arasa bɛ fɛn min kɛ o ka ɲi o arasa bɛ fɛn minnu fɔ o ka ɲi o arasa bɛ kuma minnu fɔ o ka ɲi o nka mun de bɛ sɔrɔ n'a jiginna zon min kan o dɔn o zon tɛ o bɛ bɔ ka arasa akize nka tiɲɛ don a bɔra ka kilima danbele gosi zon suyini sariya sosola a bɔra ka gosi o bɔra ka arasabati gosi ko a ye tiɲɛ dɔ fɔ de nka kilima danbele bɛ ka suyini kɛlɛ kɛ aw ni ala na kira cɛ nin tɛ dalilu ye nin tɛ dalilu ye dalilu bɛ min hɔrɔnya bɛ min limaniya bɛ min kodɔn bɛ min sariya bɛ min aw bɛ ka kuma mun de kan sariya sa sariya aw bɛ sariya de kɔfɛ toujours n'aw bɔra sariya kɔfɛ aw tɛ se arasa la n'aw bɛ sariya de kɔfɛ toujours aw tɛ se pour que aw k'a dɔn ka fɔ juguya bilen min b'aw la aw k'a dɔn ka fɔ aw bɛ juguya min kɔfɛ a ye na hakili kɔnɔ a ye na kanu kɔnɔ n'aw bɛ juguya de kɔfɛ toujours aw tɛ se arasa la pour que aw k'a dɔn ka fɔ hasiliya min b'aw la a ye na kanu kɔnɔ bonya kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ juguya ni hasiliya de kɔfɛ toujours n'aw tɛ kanu kɔnɔ dɔnniya kɔnɔ aw tɛ se arasa la n'a y'a sɔrɔ aw tɛ jamana kuma fɔ aw tɛ se arasa la aw bɛ arasa kelen min na k'aw to o kelen na aw tɛ se arasa la a ye kuma ninnu kɔrɔ ɲini aw b'aw yɛrɛ faga de ali man kan dɔn bebedenni don nka hɔrɔnya bɛ n bolo k'a di dɔnniya bɛ n bolo k'a di kodɔn bɛ n bolo k'a di nka ni y'i gosi bilahi i bɛ jigin dugukolo jukɔrɔ i b'i ka batiman min kɔnɔ i b'a ɲimi bi ma forontɔ bɔra a ko ali kɔnɛ a y'a turu ta k'a bɛɛ turu ta k'a da ne de kun ko anw vidéoman kura ninnu ali kɔnɛ ninnu olu de ye u ni arasa bila ɲɔgɔn na olu de bɛ nani kɛ olu de bɛ burujali kɛ est ce que ne bɛ nani kɛ nka n bɛ mɔgɔlankolon nani piɲa bilahi n bɛ hɔrɔnkolon nani piɲa ne tɛ nani kɛ dɛ n bɛ kuma f'i ma kuma min ka jugu ni ebola ye n bɛ kuma f'i ma kuma min bi faden tɔ n'i minɛna faden tɔ la n b'i da bilahi n b'i yira diɲɛ na hadamadenw bɛ daju ci kunkolo kɔnɔ o ka jugu ni nani ye a ko ali kɔnɛ denmisɛnnin min bɛ hadamaden diɲɛ bɛ na ni mɔgɔlankolon denmisɛnnin mɔlɔbali min bɛ réseau sanfɛ wallahi i ye nkalon tigɛ ne t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ne delila ka kojugu min kɛ ne t'a dɔn nka a bɛ sɔrɔ masa ala de ka juru bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ ne tɛ o cɛ dɔn wa ne tɛ nkalon tigɛ diɲɛ jɔn si ye dugukolo sanfɛ nka a bɛ se ka kɛ n bɛ fili nka o kɔrɔ tɛ ko tugu ka tiɲɛ fɔ o tɛ nkalon ye i bɛ se ka nkalon fɔ k'a sɔrɔ i nɔ tɛ i bɛ se ka nkalon tigɛ k'i ka denbaya balo i bɛ se ka nkalon tigɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ o tɛ nkalon ye o ye dɛmɛ de ye nka cɛ kɛnɛ ka hɔrɔn kɛnɛ kan ne tɛ janfa kɛ wallahi ne tɛ nkalon tigɛ wallahi ne tɛ arasa janfa wallahi ne tɛ don ko la ka bɔ aw tɛ hɔrɔnya dɔ de wa aw tɛ kodɔn dɔ de wa aw tɛ dɔnniya dɔ de wa a ye ali ka kuma lamɛn k'aw yɔrɔ dɔn i ka bon ni dugukolo ye ne mako t'o la i bɛ serɛri kɔnɔ ne mako t'o la i bɛ serɛri kariti b'i bolo ne mako t'o la arasa kanu bɛ min serɛri kanu bɛ min kodɔn kuma bɛ min hɔrɔnya kuma bɛ min
duniya bɛ min i bɛ se ka duniya di wa duniya b'i la wa hɔrɔnya b'i la wa ladamu b'i la wa kodɔn b'i la wa misali ɲuman b'i la wa taabolo ɲuman b'i la wa aw bɛ se ka fɛn min kɛ serew kɔnɔ o bɛ serew dabiri ka arasa dabiri ka serew lagosi ka mɔgɔlankolonw de fɛ arasa kan ne ka kɛlɛ filɛ ne y'i jaabi mun na i y'a turu da ne ko i y'a turu da videomani kuraw ko videomani kuraw e t'o kɔrɔ dɔn e t'o kɔrɔ dɔn aw de ma jɔ aw jɔyɔrɔ la wallahi aw ma jɔ aw jɔyɔrɔ la wallahi aw de tɛ arasa defa o de kosɔn n b'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ka arasa defa dɔɔni sa a ye serew defa dɔɔni sa aw de ma jɔ aw jɔyɔrɔ la o de kosɔn anw kɛra videomani kuraw ye i ka molobaliya filɛ n'i y'a ye ne ye video kɛ n y'a ye hadamadenw de tigɛlen bɛ aw la n y'a ye aw tɛ hadamadenw ye bonya kan ka da hadamadenw kan n y'a ye tɔgɔ de ka d'aw ye n y'a ye sanga de ka d'aw ye n y'a ye diɲɛ de ka d'aw ye n y'a ye musow de ka d'aw ye n y'a ye aw ni bonya man ka diɲɛ kɔnɔ ali man kan dɔ e liyo pima forontɔ i den man kan dɔ hɔrɔn kuma bɛ ka f'i ye bi ladamu kuma bɛ ka f'i ye n'i y'a hakili la i ye kuma ninnu faamu de a ɲana merci beaucoup nka i bɛ yafa n ma dɛ nka i ye nkalon siri n na i ko ne bɛ na ni kɛ anw de ye aw ni arasa bila ɲɔgɔn na wallahi i ye nkalon tigɛ i kan ka jɔ hɔrɔn kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ i ye yafa deli arasa fɛ o kɔrɔ ne ka kuma kɛra tiɲɛ ye i ye yafa deli mun na sabula i tun bɛ nkalon kan nka i y'a turu ta anw kun k'a sɔrɔ i ye nkalon tigɛ wallahi i ye nkalon tigɛ i kun kan ka anw barikada de ka yafa deli anw fɛ parce que i tun bɛ nkalon de kan wa i ye nkalon de soutenir wa i ye nkalon de dɛmɛ wa i ye tiɲɛ de lagosi wa i lagosira o de kan o kɔrɔ tɛ k'aw ɲi nani an tun b'a fɛ i ka sira ɲuman de ta i ka hɔrɔnya sira ta i ka ladamu ta o de kosɔn ko n bɛ kulusi d'i ma n'i ye kulusi don ne ye hɔrɔnya de d'i ma ne ye bonya de d'i ma ne ye kodɔn de d'i ma ne y'i sutura de ye ale y'i ka kuma ye sutura de ye ale y'i ka kuma ye bonya de ye ale y'i ka kuma ye ladamu de ye ale y'i ka kuma ye ekɔliso de ye ka dugukolo to diɲɛ kɔnɔ hadamaden man ka kɔngɔ ka kabakolo to sanfɛ hadamaden man ka minɔgɔ a ye ale y'i lamɛn bebedenin don nka kodɔn kuma de bɛ bɔ dabara in kɔnɔ video bɛ jɔn de kan Kiliman Danbele Rasta n bɛ arasa ka kumaw k'a la ka décortiquer a ye kuma minnu fɔ Kiliman Danbele ma a m'a fɔ k'a ye suɲɛni kɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ i ye nkalon tigɛ a bɛ ka tiɲɛ de ɲini a y'a fɔ cogo di nka a ma kuma koyi ni arasa kumana diɲɛ don o don Kiliman Danbele i bɛ kulusi bila u bɛ ka mun de kɛ Abdou Niangi fana Mali Bis kunnafoni o yɔrɔ décortiquer k'a di diɲɛ bɛɛ ma olu fana bɛ ka taa y'u dogo arasibati de kɔfɛ e tɛ fɔ aw tɛ malo sa o de bɛ n da aw tɛ malo Abdou Niangi aw bɛ taa aw yɛrɛ comparer arasa la n'a ye doloki min don u b'o doloki ɲɔgɔn dɔn n'a ye kufula min don u b'o kufula ɲɔgɔn dɔn n'a ye tagama cogo min kɛ u b'o tagama cogo ɲɔgɔn kɛ n'a taara jɔ arajo la u bɛ taa jɔ arajo la ni mun ko sugu ye diɲɛ kɔnɔ de aw fɛ n'a ye kuma cogo min kɛ u b'o kuma cogo ɲɔgɔn ta n'a ye arajo sanse u bɛ arajo sanse a ko grand dossier ko mun tuguni dɛ e lahuma grand dossier arasa ka grand dossier ni cɛ tɛ kelen ye arasa degeli bila ka bɔ an la Abdou Niangi bɔra a n'a ka mɔgɔw Baba Kamara ninnu u ko Arasibaki ye u ye o comparer ɲɔgɔn na de u ka kɛlɛ o Arasibaki ye Puruti y'a poursuivi ko a kumana sɔrɔdasiw ka minɛni kan o don u ye Arasibaki poursuivi pour que a bɛ se ka bila kaso kɔnɔ cogo min na ko parce que a ye sɔrɔdasiw la fitini k'a bila ɲɛmɔgɔw la o don mais a kɛra cogo di a daminɛna cogo di Arasibaki ni Puruti u bilara ɲɔgɔn na cogo di Puruti de ye Arasibaki wele k'a yira a la k'a fɔ ko Arasta n b'a fɛ suɲɛni min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ jamana kɔnɔ n b'a fɛ ka dossier d'i ma i b'a fɔ i ka radio kɔnɔ n'i y'a fɔ i ka radio kɔnɔ i bɛna dossier di yan n b'u minɛ k'u don kaso kɔnɔ o bɛnna o de kan o don Arasibaki ko oui k'i ka taa kɛlɛ ka ɲɛ n bɛ ka nin de ɲini n bɛ ka tiɲɛ de ɲini n bɛ ka hɔrɔnya de ɲini a ko Puruti ne mako bɛ nin de la jamana kɔnɔ Puruti parata a ko oui i ka dossier sani i ka nin di ne ma dossier de bɛ yan ko rapport posé
rapport dossier ayo ta ka di puritima puritiko ye dossier min dia nunu ye ala de nunu ye meleke de nunu ye jinye de e arata ne nege ka bo ne ye jinye nege de jinye ka di de akora ta ye ni dossier min dia merci beaucoup nga arasa ntese amo fo arasa yele nga odon ara puriti ye dossier ta katana ya a tergo fe tergo ya jira ko cha ete chenindo na yisro jinye dongo da bi lebu ira jinye kuna bi maloya akwa ta maloya mo ma de ni be sunyeni konike ni be fugariya ke ni ye molobali jinye kuna arasa bi lebu na yisro ako no dodo ne zonde ko ni e fugarde ok anga fere ke fere min ba to karas bati remine au don oui contrat ka retourner ka c'est ko ya détourner ka complot ke karas bati re ka tourner au contrôle normalement aras bati na bena de pour que ka zomine mais o yo o de yelema ka détourner ka nyesi arasa rema o yo nyesi arasa rema o ya mine kata utara polisu blala atato radio la utara mine sira la kato kuto bla ka sokon aras bati ta damine na o yoro de la o damine na o yoro la o yo aras bati mine ka do ka sokono demiseno wulila diɲɛ wulila hɔrɔn wulila malidenw wulila o ko zon a y'a bila zon ninnu a y'a bila u y'a bila u y'a bila bon arasibati fana wulila a ko puruti parata puruti parrrr a ko mɔgɔlankolon danbe tɛ suyɛni ye mɔgɔlankolon danbe tɛ ka hɔrɔn minɛ a ko o tɛ hɔrɔn danbe ye o kɛra o don de jɔn de bagara jɔn puruti de bagara ma diɲɛ bɛ jɔn bolo arasa y'o kuma fɔ ka taa nkalontigila de kan kuma in bɛ kɛ kojugu ye yɔrɔ jumɛn ni tiɲɛ b'i bolo n'i ye kuma in fɔ o kɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ defa de a y'a yɛrɛ defa ka kuma in fɔ de mais Abdou Niang ye kuma in fɔ mun na ani jɔn cɛ Maliki Kulibali pourquoi ko Maliki Kulibali ye zo minɛ o ma d'a ye suyɛni de ka ɲi Mali kɔnɔ ale fana ye Maliki Kulibali nani k'a dɔgɔya k'a lebu ka tila k'a menacer olu ye o kuma ninnu de ta k'o compare ɲɔgɔn na o tɛ compare ɲɔgɔn ma ye o ma kɛ wagati kelen wa mɔgɔ kelenw tɛ wa dalilu kelenw tɛ komi sariya ɲɛnama tɛ Mali kɔnɔ sinon Abdou Niang e kan ka fɛn kɛ kaso kɔnɔ i bi c'est à dire quoi Abdou Niang kan ka fɛn kɛ Abdou Niang tɛ den ye quoi u b'u ka kumaw fɔ ka tila k'u yɛrɛ dogo arasa kɔfɛ aw tɛ malo Abdou Niang kelen de bɔra karasibati ye nani kɛ burujalikɛla ok an ka kɛ i ka kuma ye tiɲɛ ye arasa ye burujalikɛla ye e bɛ tiɲɛ de fɔ bi e fana y'o ɲɔgɔn fɔ ni arasa ye burujalikɛla ye o kɔrɔ e fana ye burujalikɛla ye aw ye video in ta k'o compare ɲɔgɔn na o tuma na e tun bɛ ka nkalon de tigɛ o don i ka nkalon yɔrɔ filɛ i tun bɛ ka kuma min fɔ arasa ma ko a bɛ ka nani kɛ a bɛ ka burujali kɛ n'a b'i nafa don min na i b'a ta n'a t'i nafa don min na ni arasa ka kuma in kun tɛ i kun b'i gɛlɛli dɔ ka so kɔnɔ i kun b'i gɛlɛ fermɛ i ye video in ta k'a publier Baba Kamara y'a publier Idrisi ninnu y'a publier k'a yira k'a fɔ ko arasa yɛrɛ y'a ɲɔgɔn fɔ a ye nkalon tigɛ o ma kɛ wagati kelen o ma kɛ tan kelen kɔnɔ wa arasa minɛna nkalon de kɔnɔ wa e minɛna cogo di e minɛna de ka suyɛni defa e minɛna cogo di ka nkalon tigɛ e minɛna mun na nɛni lebuli i taara nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen na ko Mamudu Diko ninnu ye terroriste de e man ka don kaso kɔnɔ komi sariya tɛ Mali kɔnɔ ne tɛ kuma Mali sariya nin kan i taara nkalon tigɛ k'a da Mamudu Diko ninnu na ko terroriste don Idrisi taara nkalon tigɛ karasibati ka kuma tigɛ ka taa coup d'état tugu a la Baba Kamara ye nkalon tigɛ ka taa muso sara ka t'u bila arasibati la aw bɛ se ka o de kosɔn k'aw to nkalon kɔfɛ n'aw mana tiɲɛ kɔnɔ a tɛ se ka arasa kɛlɛ a tɛ se bilahi aw tɛ se aw bɛ nin dossier in bɛ ta ka tila ka taa aw dogo Baci kɔfɛ ko Baci yɛrɛ y'a fɔ o kɔrɔ aw kan k'a fɔ aw ni Baci tɛ kelen ye hali ni Baci y'a fɔ aw man k'a fɔ aw tɛ kelen ye cɛw tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ aw bɛ se k'aw compare Baci la cogo di n ye mun den sugu ye aw bolo de an bɛ tɛmɛ Baci ka kuma fɛ malobali
o dunya ngi molo bali bati ye kuma kilima dambele ama kuma kilima dambele ka koy atumba fi ka kilima blazira de mais kilima ma famu atara dogo mogo ko fe video manu ko fe ko arajbati yen nan ni kila de ay haydara ni kilima ima kuma nyuma foni yoro na de ambi baji ka kuma dame atumbe ka mi fo kilima mbappe ak be korofo Atloba contrat fla 2 semaines wa be nimbo sarata de contrat fla okoro bara kele société kele ngabe abe woreta pour que encore fam ni be bara ke boulangerie kono sisa ibe bara kele ndela mais ibe sara fla de ta est ce que boulangerie mo be so mawa est ce que jamana yere kango so mawa est ce que ni ye ko ye ko min ka kɛ jamana kɔnɔ est ce que
jamana sariya kan ka so ni ma wa arsa ka kuma in be yoro ndila ko est-ce que jamana sariya kan ka so ni ma wa et pourtant yoro min so sora tuni arsa be sariya ko de la toujours ako est-ce que jamana sariya kan ka contrat be di mo kele ma wa kuma in be indi surtout arsa ma fo ko ay suini yere ke koy arsa be ka irade ko sariya ma ta to la ma ke sariya to yala I komi kilima dambele be ka sariya ko kuma mi fo dabara kono sariya kana fo dabara dorona sariya ka ke wale kono ire ka kuma kani ka ke wale kono kuma imbe indi nga kuma imbe di jonde ma sariya tigu ni sariya tigu ko ay suyeni ke ni fe mi ma ke sariya kono ka ba o e suyeni e ka ba horonya be mi dana ya be mi au pese ka mu horonya fo arasa e bi ko kilima dambele ko suyeni te ok akira sariya kono wa akere horonya kono wa amake ni su kono o de koro ko suyeni na ma ke sariya kono ka ba ye fe soro kono o suyeni de ikomi ibeka fili asigira ka ba nga president do nga masiki sariya kono o de toko ye ko zon o te kondo de wa ko arata be kilima dambele contrôler la abe kilima dambele juguya de la ok otumana ni kilima dambele ni arata ba ale juguya la ale fana be ka mo munu wele ko zon otumana ale fana be olu juguya de la wa na zoro ale ka ko jugu be folie o ba ale toro mais pourquoi ale fana be mo tafo pourquoi ni arata ya ale juguye mais pourquoi ale fana teke mo juguye mais ale be se ka mo tafo o kanyi o nyana o eshuini mais na ale yere tafora o be ke juguya e iye galonti bachi kuma mi fode o de desera ka déplacer ki masoro min be sera ka kuma déplacer a contraire arasa ka kuma mo ya so jila de o tara chenyi ni ga ako wi ako kuma min kira dabali ba be ale la arasa kira fe min ka ni dosen sur ale yere dabali bana arasa e sere soro de hali bi klima dabali sere ta hali bi arasa e mo soro mo min ya confirmer ko arasa ka kuma yikinye wa ko amake sariya kono na amake sariya kono o suyeni de sikata ne ma fo be na fe minka u be na ninka o ma be ni be mi ninka o mais en réalité u bana sariya min kuna de o do bi u ka soro be ke galoni kuma be fila o koroni wa arasa be ka mi fo tinye do koy u ba do tinye do koy wa klima dambele yere ba do tinye do nga klima dambele munje atara dogo video manu de ko fe wa journaliste ire be ka nyiniga min be ka nyiniga ira o menace folo kilima dambele ire kumba fe ka boli da billahi cha ko dallo be mi ko tinye be mi wa tinye nyini na ude tara nyiniga ko ba nyiniga ko tinye ira na de ko ni ma fali ko be boli de ko ni ma faraka nyiniga be boli de ko ni ma faraka la ilaha illallah ya kilima ya kilima paso jola do de mali kada yede nga pour que dalum be se ka sunyeni kele kilima do kele muna domina arsa bora ko kay be ka boy kilima da mele kumbe mi ale kunta do ko sunyeni be mali kono do domina arsa ba bora ko ka dibito ku deme ka bobe ge kilima dambele kumbe mi odo kilima dambele kunte sunyeni kalama de mali kono de wa odo kilima dambele kunte kalando wa otmana odo kilima dambele kalale kunte wa odo kilima dambele masika arasbati deme odo arasbati masika kilima dambele masika arasa deme ka sunyeni kile odo muna kilima dambele tara jokulu sigi karasbati toye odo me aya yere ka jokulu ni sigi ka ke ina fo bi ko arasbati ale ni arasbati bebe kele de la mais u bebe kele na me atara yere ka jokulu sigi ka arasbati ka jokulu toye aya ka galon yoro fele bilahi kilima na bele galoti horon de ya kene do dambe kele ke bi ka kuma kan boka yere comme yima kuma kan nye bi ka kuma dila akunye munye ka dila suro ikanyi de villa ikanyi ikala lendo ibe kodo ga dunia ni horonya te kelenye dunia dulolembe sara de la sara ani kodo te kelenye sara dulolembe kodo na ni tilenye ni kuma ni kiwale ni horonya ne jamana joli miri na kodo ni jamana dumbi fam kuma kono choko de kasoro kuma giri amado
duniya b'i la kodɔn b'i la mais duniya tɛmɛ cogo t'i bolo Kiliman Dembele Ali Mankando duniya b'i la mais duniya fɔ cogo a da cogo a kumakan a miiri a duniya t'i la pour que i ka duniya ka se ka sabati billahi n'i kun farala Bacci Arasta kan k'i fanga fara Arasta kan fanga de bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ mais i fanga fara ka bɔ Arasta la ka t'i ka jɛkuluni créer i bɛ se ka fanga sɔrɔ ko cogo di i bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo di ko Aras Bacci ale de a bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na a y'a dɔn bi de e y'a dɔn bi de ko i ni Aras Bacci bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen de la nka i taara i ta kɛlɛ e y'o dɔn bi de k'i ni Aras Bacci bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na nka i ma se ka taa fara a kan aw ka se ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kelen ye i ma se k'o kɛ nka bi Aras Bacci i n'a bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen de la nka kuma kɔnɔ fanani kɛla banani kɛla burujali kɛla o bɛ e to la yɛlɛ dɛ o bɛ e to la dɛ i y'a lamɛn i m'a lamɛn i y'a jaabi cogo di i ma fɛn min lamɛn i bɛ se k'o jaabi cogo di a ye nkalontigɛ in bila ka bɔ n da la nin tɛ marisi yan dɛ i ma kuma ye ni i ka kuma bɛn ni a filɛ i filɛ a ye tiɲɛ fɔ an ye sa sinon a bɛ lebu koyi nkalon de tɛ marisi Mali kɔnɔ bi nkalon de tɛ marisi minɛ a ye nkalontigɛ in bila ka bɔ an da la Rasta ka génération don wallahu wa tous merci beaucoup n ka foli b'aw ye merci Hawa Kamara Rasta ka foli b'aw ye